2003 চনত 10 ফেব্ৰুৱাৰীত যেটো বড় চুক্তি হেতু আগৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছিল 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত এটো এটা বড় চুক্তি এটো বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আকৌ নতুনকৈ 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত যেটো শান্তি চুক্তি বড়ো পিস এগ্ৰিমেন্ট হেতু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছে এটো সবে জানে তো আমাৰ প্ৰতি যেটো মৰম বিজেপি চৰকাৰৰ এটো আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে আমি সদায় সম্মান দিব জানিব লাগিব তো আজি সেইখিনি কথা सर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ वो 2003 फरवरी का एकॉर्ड और ये 2027 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन का बाकी है उसको करना है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ সেইখিনি কথা और हमार प्राइम मिनिस्टर डांगरिया आछे हेमंत बिश्व शर्मा डांगरिया आछे आपनालोके इहतर भाषणटो शुनिब सबे इच्छा आछे आमी तो हदाय पाइ आछो पाम आंखौ जेब्लाबो लोगो मोनबाय थागोन चिन्ता खालामनांगौ गैया दिनै जों बयबो जयैनो रंजानि आं बेखौनो बुंनानै खुलुमनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय गोजोन्थों थेंक इउ